जमीदार जीवनलाल जड़े कंजूस प्रकृतिर व्यक्ति थिले। गरीब लोकमानक जमी को बंधा रखी से अधिक सुधरे टंका देउथिले। गाँव लोकमाने जमीदारक सुधखोर प्रकृति जानिथिले भी असुविधारे पड़ी तांकोठारु करज नेबाकू बाध्य हेउथिले। जमीदारक ठारु जे थरे करज नेउथिला ता जीवन काल भितरे केबे सुझी पारु नथिला। एहा सहित ताकू जमीदारक पाखरे बंधा श्रमिक भावे काम करिबाकू पडुथिला। जमीदारक ठारु सुधरे टंका नेइथिबा जणे चासी थिला पुरुषोत्तम। मजूरी बाबदरे ताकू पैसा मिलु नथिला। से जमीदारक पाखरे बंधा श्रमिक भावरे काम करुथिले भी ता करज केबे सुझी पारु नथिला। पुरुषोत्तमर पुओ मनोहर दिने से ता बापांकु पचारिला, तमे एते वर्ष हेलानी से जमीदार पाखरे काम करुच, सी तमको मजूरी दौनी काहींकी? पुरुषोत्तम कहिला, मु 8 वर्ष तले तो भौणीर बाहाघर पई करज आनिथिली। सेही दिन ठारु जमीदारक पाखरे बंधा श्रमिक भावे काम करी करज सुझिबारे लागिछि। मनोहर कहिला, से जमीदार तम हिसाब बाउला करुची। पुरुषोत्तम कहिला, से कथा मु जानिछि, हेले आमे गरीब लोक, तांकर कोन बा करि परिबा। ता परदिन सकाळ होला। पुरुषोत्तम जेतेबेले सेजरू उठिबाकू चेष्टा कला, उठी पारिलानी। मनोहर जानि पारिला करज चिंतारे ता बापा दुर्बल होई जाइछंती। तेणु से तांको चिकित्सा पई गाँ रे थिबा वैद्यଙ୍କୁ डकाइला। वैद्य औषध देले, हेले पुरुषोत्तमर स्वास्थ्य रे किछि उन्नति हेलानी, बरं दिनकु दिन अधिक खराब हेबाकू लागिला। एपरि दिन आसी पहुंचिला पुरुषोत्तम ए संसाररो विदाय नै चलीगला। बापा मरिजिबा परे मनोहर को बहुत बड़ धक्का लागिला। से भाबुथिला, मो बापांको मृत्यु पई ए जमीदार दायी। तेणु मनोहर संकल्प नेला, से जमीदार को जीवनरु मारी मो बापांको मृत्युर प्रतिशोध नेबी। सेही दिन ठारु से जमीदारंको घर उपरे नजर रखिबाकू लागिला। दिने से जानिबाकू पाइला, आजी रातिरे जमीदार तांको घरे एकुटिया रहिबे। तेणु से दिन रातिरे मनोहर गोटे कुराड़ी धरी जमीदारंको पाचेरी देई तांको घर भितरकू पसिगला। सोईथिबा अवस्थारे से जमीदारंकू देखि एका चोटरे तांको गंडी मुंड अलगा करिदेला। एही समय रे जमीदारंको 10 वर्षर पुओ रघु हत्याकारी मनोहर को देखि बड़ पाटिरे डाक पकाइला। किंतु मनोहर आखि पिछुड़ाके पाचेरी देई अंधार भितरे कुआडे अदृश्य होइगला। सेही दिन ठारु से कुआडे चलीगला जे ताकू केही देखिबाकू पाइलेनी। एपटे जमीदारंको पुओ रघु ता बापांको हत्याकारी को निज आखिरे देखिथिला। तेणु ताकू बहुत बड़ धक्का लागिथिला। जमीदारंको मृत्यु परे रघुर पालन पोषण ता मार दायित्व रे रहिला। रघु जेते बड़ हेउथिला ता मनरे प्रतिशोधर निया प्रबल हेबाकू लागिथिला। से सबु बेले कहुथिला, मु बड़ हेले मो बापांको हत्याकारी को मारी प्रतिशोध नेबी। ए कथा पई ता मा ताकू जेते बुझाउथिले भी रघु उपरे एहार किछि प्रभाव पडु नथिला। समय बीतिबाकू लागिला। जेतेबेले रघु 25 वर्षर होइगला, ता बापांको कामको संभाळिबाकू लागिला। निज कामको से सचोटतार सहित करुथिला। सेथिपाई गाँ रे रघु को समस्ते भल पाउथिले। किंतु रघुर मन सबुबेले अशांत रहुथिला। काहेकिना ता बापांको हत्या पई प्रतिशोधर भावना ताकू व्यतिव्यस्त करि देउथिला। दिने रघुर माउसी तांको घर को आसीथिला। रघुर मां कहिला, मो पुओ पई मते बेसी चिंता करिबाकू पडुछि। ताकू जेते बुझाइले भी से काहा कथा सुनुनी। एबे तू कह, मु कोन करिबी? रघुर माउसी कहिला, 3-4 मास हेला आम गाँ को जने साधु आसीछंती। तांको आशीर्वाद रे लोकमानकर सबु समस्या दूर होई जाउछि। ए कथा सुनी रघुर मां साधुक पाखकू जीवा पई चिंता कला। से जानिबाकू पाइला, दूर दूरांतरु बहु लोक तांको दर्शन पई आसुछंती। एहा भितरे गाँ रे महामारी व्यापिला। गाँर केते जण ढोंगी ओ पाखंडी लोक
ଯିଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସାଧୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଉପବାସ ରହିବେ ଆମ ଗାଁରୁ ଏ ମହାମାରୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗାଁର କେତେଜଣ ଲୋକ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧରି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ଯଦି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିବେ ଆମ ଗାଁରୁ ଏ ମହାମାରୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଧୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବକୁ କାଟି ନ ପାରି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଏବେ ସାଧୁ ବିନା ପାଣି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସରେ ବସି ରହିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ରଘୁର ମା ବି ଦିନେ ରଘୁ ସହିତ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା, ବାବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା ପରଠାରୁ ମୋ ପୁଅର ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ସେ କହୁଛି ତା ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିନି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ରଘୁ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ମତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୋ ଉପବାସର କାଲି 17 ଦିନ ହେବ। ତୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ଆଖିରେ ଚମକ ଆସିଗଲା। ସେ ତା ମା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ରଘୁ ତା ମା ସହିତ ସାଧୁଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ରଘୁ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋରି ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁ। ରଘୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସାଧୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ କହିଲେ, ରଘୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମନୋହର, ଯିଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ମାରିଦେଇ ପାରୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଘୁର ରକ୍ତ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଛୁରୀ ଧରି ସାଧୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଞ୍ଚାଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ମା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ରଘୁ, ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ମନୋହର ଏବେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଜଣେ ସାଧୁର ହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖେ। ଇଏ ସେ ପୂର୍ବ ମନୋହର ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାରା ଗାଁକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ 17 ଦିନ ହେଲାଣି ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାର କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିଗଲା। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ସତ କହୁଛି, ଇଏ ସେ ପୂର୍ବ ମନୋହର ନୁହେଁ। ଏବେ ରଘୁ ତା ଛୁରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ରଘୁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା, ଯେପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ମନରେ ଜଳୁଥିଲା। ହେଲେ ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଠି ସେଠି ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲି। ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାରୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମୁଁ କିଛି ଚମତ୍କାର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମୁଁ ଜମିଦାର ଜୀବନ ଲାଲର ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ତା ମନ ଭିତରୁ ମନୋହରକୁ ମାରିବାର ଭାବନା ପୋଛିଦେଲା। ଏବେ ତା ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ମା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏପଟେ ଉପବାସ କାରଣରୁ ସାଧୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି ଯେଉଁଦିନ 21 ଦିନ ପୂରିଲା ସେଦିନ ସାଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସହିତ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ମହାମାରୀ ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହେଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ଏ ସାଧୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମନୋହର ବୋଲି। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି,
ଦଣ୍ଡ ଦେବାଠାରୁ କ୍ଷମା ଦେବା ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ।